Pinang sakan juga caksuwa cangsa te tal gapa video ni bakna dagimna dalba simane nam gapa khobor ko ba nam gapa video ko ra bainga ba topic kongen mo dagimna yan topic te na simang jerangan antang tangni t-shirt rango na simang antang tangni photo ko ba picture ko nin bana na simang print ka nagtas kasim na simang na video donggen woni na simang mi chik pongbo aru mi asa pongbo na simang antang tangni picture ko nin bana antara ni foto rangko nin bana na simang t-shirt ko na simang print kana gata manggen mo uni geman mai deki na simang print kana gata nanga ya gemak ko na simang ya proses jugumok kon ni rangbo dagem na video di bakro khalgen ni na simang chakchiki nyang pachina sakan tikon khang pa nga mo lagta khusyong bia dagem na t-shirt antang tang ni namna ka ko na simang jamano ba choose kana gata managen dagem na simang nanggen simongode na simang picture ko nammere ki clear ongna gata nangen na sungni photo khagpa foto clear ongjagen chimode blur onggen chimode haidena simangni t-shirt to blur ongin sokpana ba dongamo uni gman na simang manna da pate foto ko nammere ke clear ongin bana na simang khabo foto ko clear ongi khaimna na simang yano print kana gata mangen mor pinang uni gman na simang panga dam ko nangjaw na simang chagni ni kosa kosa nangagen ye t-shirt ni dam mo t-shirt ni dam degimna nang ni picture ni print khani dam yangi gini ni option ongagen mo uni gman na simang je biap puna na simang yako online kanak tas kachim ba address rangko shipping address rangko na simang namyon bo aro na sune pin code rangko namyon bo degemna yerangko gapatani jamano na simang ya antang ni address tuna na simang deliver kat na kita managen mo degemna deliver charge pisong sot please ku baita brang ra degemna bangjawa degemna simang Sugumok amount chi na simang t-shirt aro na sungni print ani ya photo ni aro deliver charge sugumok na simang rchagni sochet berchagni sosku rakirang san nagin mo uni gaman na simang antang tangni photo ko na simang nangne kenchi mode na simang mi chikbongbo aro mi asabongbo na simang antang tangni namne ko photo ko na simang print kana gata managen uni gaman mi ya sarang san ongaija mi chikrang san ongaija mi chik aro mi asa sakanian managen na simang print kana gata kenchi mode mo dagemna na simang yangbo temna mobile ba na simang print kana gata mangen mobile print kani ko nga jamano ri bang ba video nga skiat ken mobile ba thang thang ni photo ko nim na simang print ni simang mobile cover ko na simang print kana gata mangen mor pe na degemna jerangan na simang yana interest ongachim jerangan na simang antang thang ni photo ko ni na simang print ka aim bana na simang ni t-shirt ko ganna gata skachim na simang video ko jol jol nyangbo na simang na screen record ko atinga screen record ko nyang phachina sakanti kon mo nagta khusyong bia hayan ching screen record to na jol jol ribas khana mo Repirang dalde na simang yano nukinga dagimna na sung yano 99 mobile cover gaba ko na simang Play Store search kabone Play Store search kaimne na sung ko install kan jamne English takatebo uni jamano allow katebo mo na sung ya application ko de na sung ni Play Store na simang matnagen available 99 mobile cover nimne search katebo 99 mobile cover ni search katun na simang direct kan web application ko matnagen ne daw di na simang yano nukinga daw di na song yako install khani jamano naki option ri bagen tade yano na simang ge sa search bar ko nukke na simang yano search khana ta nangen pirang dimna song yano t-shirt ko print khana ta scan chim ode na song yano search khana ta nangen mo yano search kata nangen mege search khana nangen na yano t-shirt ni direct search katebo t-shirt ni search kato na simang na yano deke option ongkhati nagen mo daw ye t-shirt ko anchis te batna ya t-shirt ko ste batay na sung ya t-shirt to na simang print kanak ta scan chim ngode mo ya t-shirt ko na sung kinga ba mo ya t-shirt ko ken na simang chagni sot bri chet dam de kinga na sung timna daudi yes khang pa kun ste bat po ya t-shirt kun na simang yano colorless ke ko khanak ta nangene colorless ke ko yano khabo ste bat po daudi uni jamana na sung kinga yano select photo ke ko kinga mo select photo ko step po select photo step bani jamana na simang je photo ko na simang yeno donat po mo select kaimna na simang ni namne pa photo ko na simang yeno donat nagta nanggen yanke aru na sunya ko choose kanak ta mangen maiki dongen sonima dalima na simang choose kabo uni jamanu de na song yeno photo choose kani jamande na song yeno khamao nkinga ya add to cart ko ye add to cart ko da step batai bajok mo ये एटू कार्ड को स्टेप बताए जामन ना सुंग मोबाइल नंबर का पता नंगे ये नो अंतंग थंगने मोबाइल नंबर का पटपो ना बादिया मोबाइल नंबर को चखालेगा नि जामन दे सबमिट तकाटपो नि जाम दे ये नो
na bimang sina kita nanggen nakni bimangko antangni bimangko yano sebo bimangko siani jamano nasong yano automatic ongaigen digimna yano pin code kapat po mo pin code kapat tengo nasong yako phangnan nami kapat po mainan oba na gapen address ongna ba donga deba gapen address ongge chongba je biapona dao dongenga chem wa nakni dongengipa biapni pin code kosa nakta nanggeni yano ne uni jamano de takata bo address takani jaman nasong yano household nakinga nasong ni plot name ko maiba number ko kapat po yano nasong ni household number ara baita chim kapat po aro yano street name ko kapat po street address ko locality mo digimna nasong baruna nasong deliver ka.atgen nasong landmark kapat po digimna ko kapatani jaman de wan nungai genok ni jaman de address takat po digede submit kaimna nasong deliver ka.atgen manai genok mo online ka